ସବୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନକେ ଜୁଆର ମୋର ନା ବୁଲୁ ମୁଦଲି ବାୟାର ଭଉଣୀ ମନ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲগে যাইটা মিশা হেলে সবুর কিছু লগে নিজের আওয়াজ উঠাইছি আমার মনস্বী ম্যাডাম তো তাঁর পুরা পরিচয় টিকে জানিদেবা ম্যাডাম তোমার পরিচয় ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନସ୍ୱିନୀ ଟାକ୍ରି ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ର ଆମର ମାନେ ସଂୟୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ দেখলুনি অবিভক্ত কোরাপুট জেলাকে গোটে স্বতন্ত্র রাজ্য করবাক মিশা চাইলাসনি আমি বহুত নিউজ লগে মিশা দেখলু কি আপনার বাইট মিশা দেলা খাই কাজে বলি অবিভক্ত কোরাপুট জেলাকে নূয়া রাজ্য করবাক চাইলাসনি। দেখ বুলু ভাই আমার এইটা হচ্ছে দীর্ঘ 80 বর্ষ হয়ে গলা আমি অবিভক্ত কোরাপুট জেলা মানে যে লেভেল রে আমার বড়িবা কথা আমি আজ সে পর্যন্ত আমি পৌঁছি পারি না। আমি আজ মধ্যে আমার ডিস্ট্রিক্ট অবিভক্ত কোরাপুট লোক অশিক্ষিত অবস্থায় অনেক আজ মধ্যে আমার বন্ডা হিলস মালকানগিরি যাতে সেটি উলগ্ন অবস্থায় লেডিজ মানে অনেক আজ মধ্যে আমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি সে প্রকার স্থান পাই পারুনু আজ মধ্যে আমি আর্থিক ক্ষেত্রে जोटा कि आपण माने देखिबे अविभक्त कोरापुट जिल्लार टोटल जीडीपी जदि तुम गवर्नमेंट लेवल रे देखिबो ए चारिटा डिस्ट्रिक्ट रो हाईएस्ट पेमेंट आपणकर जाउची सेंट्रल को आउ स्टेट को जाउची जोटा कि आमे एते सब माने आमर एठरो सब पैसा जाई कि मध्य आज आमे देखिबा गले आमर पैसा जाई अलगा डिस्ट्रिक्ट माने डेवलप होची आमर पैसा जाई कि अलगा स्टेट डेवलप होची किंतु आज आमर पिला माने अशिक्षित अनुन्नत अवस्था अछि। आ गोटे विषय कोन होची आपण माने देखुथिबे दीर्घ दिन धरि आपण माने देखिबे पांचटा आमर जलप्रपात विद्युत जलप्रपात अछि से भितरे ओडिसा रे जदि देखिबा गले गोटे ही हीराखंड बाहर अछि आ बाकी चारिटा जलप्रपात आमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अविभक्त कोरापुट किंतु এই পানির এই বিদ্যুৎ যাইকি আপনার দেখবে আন্ধ্রারে ফ্রি কারেন্ট পাচ্ছেন এইটা দেখবে অদর স্টেট মানকরে কারেন্ট আমার যাচ্ছে সেটি ফ্রি পাচ্ছেন কিন্তু আপনার দেখবে এইটি যে বিদ্যুৎ আমার অছি কোলাবর লোককু আপনার কারেন্ট নাই নিয়ারেস্ট পঞ্চায়েত বার্নিপুর পঞ্চায়েত জয়পুর বার্নিপুর পঞ্চায়েত দেখবে সেটি লোকঙ্কর কারেন্ট নাই অন্ধারে রହୁଛନ୍ତି মানে তুমি ভাব আমি কৌ প্রকার সরকার দ্বারা হও কি আমি নিজ নিজকু মানে হিউমিলেশন করুছু লোকঙ্কর হিউমিলেট হচ্ছে যে আমি ব্যাকওয়ার্ড সেকশন রছু গোটে মানসিক এমানকর চিন্তাধারা কোন এমানে তো জঙ্গল এমানকর তো কিছু পাঠ নাই এমানকু আমি কেমতি দবাইকি রাখবু সবু জিনিসরে আমার ক্ষেত্রে আমকু দবা হইকি রখাইছি আমার আওয়াজ উঠাইবাকু আমকু দৌনাতি আপনার দেখব নালকো এইটি আপনার দেখব হেচেল এইটি আপনার উৎকল আলুমিনা এইটি সবু আদানি আম্বানি সবু আমার পড়ে আইলে অবিভক্ত কোরাপুট জেলার কিন্তু যে মানকর ল্যান্ড যাচ্ছি সেমানকু সেই প্রকার থইতান হই পারলা কি আজ পর্যন্ত যে মানকর ল্যান্ড যাইছি সেমানকু চাকরি দিয়া যাচ্ছে কি নাই আজ পর্যন্ত যেতিকি তুমি জমি অধিকরণ কল সে পরিবার মানে পরিবেশরে তুমি মানে সেতিকি এই যে যেতিকি উৎকল আলুমিনা হও কি আপনার কাশীপুর হও কি নালকো হও এমানে সেতিকি ডেভেলপমেন্ট হই পারু নাই কেতেটা আমার আদিবাসী নেতা जो मानक जो आज आम माने अवस्था यहाँ केबे भी सेमाने आम मानकर अविभक्त कोरापुट जिल्लार उन्नति पाई आवाज उठेइले नाही सबु बेले कोन आमे इलेक्ट करूचु आमर एटा आदिवासी बहुल अंचल ये आदिवासी नेता जाउछंती पार्लियामेंट रे जाउछंती आपनकर विधानसभा रे जाउछंती किंतु सेमाने आमर हक अधिकार पाई केबे भी वॉइस उठेई नाहांती से माने बिक्री हो जाउछंती कि निजे डरी जाउछंती सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा से माने निर्वाचित हो जाउछंती से माने वॉइस उठेई पारु नाहांती तो एबे परिस्थिति एमती हिची जदी स्वाधीनतार 80 वर्ष पर जदि आम एमती बैकवर्ड होकर रहिबा तो आम पाई कौन सी आम्बेडकर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर आसबे नहीं आम पाई सावित्रीबाई फुले आसबे नहीं आमर पाई शहीद लक्ष्मण नायक आसबे नहीं कि आमर पाई को बिरसा मुंडा आसबे नहीं तो आमको निजर लड़े निजे लड़े करा पड़े अच्छे तो सबू लोक सबू पार्टिकुलर मो यूथ मास को जो ए मेसेजटा देबाकू चाहूची जे आमे गोटे स्वप्न देखिछु अविभक्त कोरापुट जिल्ला को आमको स्वतंत्र एथिपाई मान्यता करा जाउची तमरो भुवनेश्वर देखिबो एठिरु कोरापुट जिल्लारु भुवनेश्वर केते किलोमीटर 600-700 किलोमीटर जदि आमे जदि इठिरु गोटे रेफर कराउची कोरापुट रो गोटे पेशेंट को जदि तमे बरहमपुर पळे जो तमे भुवनेश्वर कटक पळे जो तो हमर पेशेंट तो अधा रास्ता मरि जाउची निहाती मैडम आमर एठी मेडिकल फैसिलिटीज नाही एठी डॉक्टर नाहांती तो चारिटा डिस्ट्रिक्ट रो लोक आमे को प्रकार माने आज मध्य तळी तळांत जीर्ण अवस्था रे अछु सेडा माने कहिले तार माने भाषा नाही हम
तो आमे निजे निजको उन्नति करिवार अछि माने निजे जोडा कि मु सबुबेले गोटे कथा कहे बाबा साहब कहछंती आमे समस्त शिक्षित होबार अछि आ संगठित होबार अछि तापरे निजर हक अधिकार पाई संघर्ष लड़िबार अछि तो जेते पर्यंत आमे आवाज उठेबा नाही हमर जमी हमर जंगल हमर खणी हमर पानी सब नै कि जदी अलगा डिस्ट्रिक्ट अलगा स्टेट को डेवलप करा अछि हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट काई कि अवहेलित करा जाउछि बोले हमर जदी स्वतंत्र राज्य हे गला बोली कहले सब विकास हेसी सब सब काई कि आपण देखिबो जो हमर सब जिंस हमें डिस्टेंस रहछु हमर राजनीति रो मध्ये विधानसभा अछि 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर आपणकर हाई कोर्ट बेंच गुटे जदी हमकु जदी गुटे आदिवासी लोक ता पाखरे पैसा कोडी अछि से 600 700 किलोमीटर जाई सेठी तार केस लड़िबा पई निहाती आपणकर जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन देखो जे कोनसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा देखो तुमको भुवनेश्वर कटक जीवा को पड़िबो तो आम पिला मान को पाखरे सेतकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग अछि कि नाही तो हमर जेतिकी सब जिंस 700-800 किलोमीटर दूर रे अछु तो हमको जदी हमर चारटा डिस्ट्रिक्ट हमको जदी पाखरे दिया हबो हमर एठी विधानसभा रहबो एठी हमर सब प्रकार जे कोनसी यूनिवर्सिटी हबो जे कोनसी एम्स हॉस्पिटल हमर सब जिंस एठी सुविधा ला आमे तो एठी सब जिंस हमर प्राकृतिक क्षेत्र रे आमे नंबर 1 अछु जल जंगल जमीन रे आमे नंबर 1 अछु तो हमर जो हमर सांस्कृतिक क्षेत्र रे आमे नंबर 1 अछु आजि तमे देखिबो तमर जनवरी 26 रे तमे देखिथिबो मांडिया चाष को देखा गला सेठी कोरापुट रो कॉफी चाष को देखा गला आमे सब जिंस रे अदा चाष रे तमे देखो नंबर 1 चावल क्षेत्र रे देखो हमर एठी नंबर 1 मांडिया क्षेत्र रे देखो आमे नंबर 1 किंतु हम लोक खाइबा को पाउना निहाती हमकु 5 केजी चावल एई जिंस रे दबे की रखा होछि आम लोकंकर मुंड केतिकी इलेक्शन समय रे 500 200 टंका आउ मासकु 2 मास को थरे 5 केजी चावल रे हमकु दबा आइछि तो आमे सेतिकी रे आमे मुंड निजको बिकिबा ना हमर आगामी पीढ़ी हमर जो भविष्य पिला माने आसुचंती तांकर भविष्य को आमे देखिबा तो तांकर जदी भविष्य लड़ाई करिवार अछि माने हमकु अभिमुक्त तमे जेमती कटक भुवनेश्वर बालेश्वर जो प्रकार डेवलपमेंट होची हमर एठी काई के होबने से जो सरकार भी आसुंतो आमे कोनसी सरकार को एठी नै जे हां ये पर्टिकुलर सरकार को जे कोनसी सरकार आसु जेतळे तमे जानुचो हमर अभिमुक्त कोरापुट जिल्ला माने राजधानी टू 600 700 किलोमीटर अछि प्रत्येक सुविधा पे हमको 600 700 किलोमीटर जीवा को पडुची तो तमे निजे भाबो आमे को प्रकार निजर डिमांड रखि पारिबो हैं गोटे जिंस हमर सब प्रकार पावर तो सेठी रहिला तो हम लोक को एठी केमती सब सुविधा पाइबे गवर्नमेंट रे जे कोनसी योजना आसुची सेठी बनाई के आसुची किंतु एठी जो हमर प्राइमरी जो योजना रे लोक उपकृत होबे सेटा केबे माने गवर्नमेंट देखिला कि नाही আজি মানে কোটি কোটি টঙ্কা আমার মাটি বিকি আমার খনি খদান করি পাহাড় খোলি সবু তুমি মানে ডেভেলপ হই পারছন্তি এটি আসিকি সবু কোটি কোটি টঙ্কা আমার পিলাকু চাকরি নাই বেকারি সমস্যা আমার পিলা যাই কি জেল রে থাউচি হ্যাঁ তো ক্রাইম মধ্যে আমার এটি বড়িবার রিজন হচ্ছে আমার এই বেকারি সমস্যা তেণু আমার গোটে অনুরোধ যে অভিভুক্ত কোরাপুট জেলার যেতিকি यूथ मास हुंतु वृद्ध बनिता जेतिकी लेडीज हुंतु सेमाने निजे एबे जागृत होबार समय आछि एटा मोर गोटे जनकर आवाज नै एटा हजार हजार लक्ष लक्ष लोकंकर एटा हमर जो 4 कोटी ओडिसा कहउछथि एठी हमर माने देखिबा को गले अभिभुक्त कोरापुट जिल्लार पॉपुलेशन 40 लाख रु ऊर्ध्व अछु तो एटा 40 लाख रो आवाज एटा एठी कोनसी माने जाति वर्ण निर्विशेष नै जो माने रो देहरे अभिभुक्त कोरापुटिया बोली भाबुचंती मूल आदिवासी बोली भाबुचंती से माने ही आवाज उठेबे आ से माने ही लड़ाई करबा को आगु को आसी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तो मैडम कहते रही तो आमर अभिभक्त कोरापुट जिला गोटे स्वतंत्र राज्य हेले आमर अंचल विकास हेसी